ए भिडियो देखा समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय मैंने ईश्वर एक सुजोग तांकर वाक्य शिखा निमंते ईश्वर को धन्यवाद जनावि। प्रिय मैंने आने पुस्तकर परिचय माने शिखुचु। एक पुस्तक परिचय कार्यक्रम माने पुरातन नियम 39 गोटी पुस्तक को माने शिखुअछु। आज पुरातन नियम 39 नंबर पुस्तक मलाकी पुस्तक परिचय माने शिखिबा। प्रिय माने पुरातन नियम 39 गोटी पुस्तक थिले 38 टी पुस्तक परिचय माने शिखी आज ईश्वर को महा अनुग्रह हेतु ईश्वर को साहाय्य द्वारा ही आज एक 39 नंबर पुस्तक माने शिखा जाऊे। अति आनंदजनक ही विषय अटे। ईश्वर वाक्य माने प्रकार प्रत्येकटी पुस्तकर परिचय शिखी शिखी शेष भाग में पहुँची अच्छु। आमने आलोचना कले पुरातन नियम व्यवस्था पुस्तक, चरित्र पुस्तक, पद्य पुस्तक परिचय माने शेष करी भविष्य वक्ता मान पुस्तक परिचय आमने शिखुअछु। से पुणी 5 जन बड़ भविष्य वक्ता परिचय, 12 जन सान भविष्य वक्ता पुस्तक परिचय। आज शेष पुस्तक पुरातन नियम शेष पुस्तक 39 नंबर पुस्तक होइतिबा मलाकी पुस्तक परिचय माने शिखिबा। प्रिय माने एक पुस्तक परिचय माने शिखिबा जरूरी अटे कि पुस्तक परिचय शिखिबा निहाती आवश्यक अटे कि अनेक थर माने आलोचना कलु पुणी आमने जानिबा पुस्तक परिचय निहाती रूपे माने शिखिबार अछि। आमने वाक्य शिक्षा देवाको हेले नचेत बाइबल पढ़िला बेले आमको एथिरे समस्त वाक्य बुझीबाई हेले पुस्तकर परिचय माने जानिबार अछि। ए पुस्तक को लेखिले किए, ए पुस्तक मुख्य विषय गुड़िक कौन, ए समस्त जानी आमने पुस्तक मध्य को गले आमको पुस्तकटी सहज रूपे स्पष्ट रूपे बुझीबो। सेइथिपाई ए पुस्तकर परिचय शिखिबा आमको आवश्यक अटे। से से क्रम अनुसार मैंने शिखी शिखी गोटे गोटे पुस्तकर परिचय शिखी शिखी आम मैंने अनेक विषय से मैंने शिक्षा कलु। आज आम मैंने मलाकी पुस्तक परिचय मध्य शिखिबा। पॉइंट वाइज आम शिखिबा मलाकी पुस्तक परिचय। प्रथम पॉइंट लेखिबा लोक लेखंतु मलाकी पुस्तकर लेखक किए। से पूर्वे एक मलाकी नामर अर्थ कौन आमने जानिबा। एक मलाकी नामर अर्थ कौन, एक मलाकी ए समस्त एव्री नाम गुड़िक ओडिया रे एक नामर अर्थ होची सदाप्रभुंक दूत। मलाकी नामर अर्थ होची सदाप्रभुंक दूत। नामर अर्थ जानिले एक मलाकी पुस्तकर लेखक किए आमने जानिबा। प्रिय माने आमने प्रति पुस्तक ए प्रकार परिचय शिखिला बेले नामर अर्थ लेखक से विषय समस्त जानुछु। ठीक से भाव एक मलाकी पुस्तकर लेखक किए कहले मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद मलाकी द्वारा इस्राएल प्रति सदाप्रभु को भारोक्ति। मलाकी द्वारा इस्राएल प्रति सदाप्रभु को भारोक्ति माने मलाकी निकट ही सदाप्रभु वाक्य उपस्थित होइछि। तेणु एक मलाकी पुस्तकर लेखक होचंती मलाकी ही। एथिरा कौन से प्रकार संदेह नाही। नामर अर्थ जानिलु, लेखक मलाकी कही जानिलु। एथर एक लिखित समय, एक मलाकी पुस्तकर लिखित समय क्यों वर्ष लिखित होई अछि, क्यों वर्ष रु क्यों वर्ष पर्यंत लिखित होई अछि कहिले ख्रीष्टपूर्व 430 रु ख्रीष्टपूर्व 400, ख्रीष्टपूर्व 430 रु ख्रीष्टपूर्व 400 ए 30 वर्ष व्यवधान रे मलाकी पुस्तक लिखित होई अछि। 30 वर्ष रे ए कारण एक लिखित वर्ष विषय का माने जानिले ए पुस्तक का माने संपूर्ण रूपे जानि परिबा। तेणु यार ए पुस्तक लेखा होइछि क्यों समय रे कहले ख्रीष्टपूर्व 430 रु ख्रीष्टपूर्व 400 वर्ष एही समय मध्य रे एक मलाकी पुस्तक लिखित होई अछि। चतुर्थ विषय कौन कहले एक पुस्तकर बैकग्राउंड, चरित्र, हिस्टरी
କ'ଣ ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହେବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଲାଖି ଏ ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱର ମଲାଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଚରିତ୍ର ଆମମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଥରେ ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଥରେ ଆମମାନେ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଲେ, ଏକ ରୂପେ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ, ସାଉଥର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ୍, ନର୍ଥ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସାଉଥର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ 19 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟକୁ 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ 19 ଜଣ ରାଜା, ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟକୁ 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଗ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କେତେବେଳେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 721, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 722। ଏହି ବର୍ଷରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 130-140 ବର୍ଷ ପରେ ଈଶ୍ୱର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷରେ ନବୁକଦନେଚ୍ଚର ରାଜା, ଏକ ବାବିଲୋନର ନବୁକଦନେଚ୍ଚର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଥିରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ କରି, ମନ୍ଦିର ପତିତ କରି, ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସନ କରି ନେଇଯିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିରିମିୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅନୁସାରେ 70 ବର୍ଷ ଏମାନେ ସେଠାରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। 70 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାଦିଓ ପାରସିକ ରାଜା କୋରେଶ ଆଉ ଏକ ବାବିଲୋନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। କୋରେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏଠାରେ ଥିବା ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। କୋରେଶ ଏକ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539ରେ ସେ ଜୟ କଲେ, ବାବିଲୋନକୁ ଜୟ କରି। 538ରେ ସେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ। କୋରେଶ, ଇଂଲିଶରେ ସାଇରସ୍ କୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ସେଠାରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜେରୁସାଲେମରେ, ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ବାହାରି ଯାଅ, ତୁମମାନେ ଯାଅ, ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପତିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ତୁମମାନେ ଯାଇ ନିର୍ମାଣ କର କହି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ, ଏକ ଅନୁମତି, ଆଦେଶ ସେଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ। ଏଥର ଏମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କହି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରାଜା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ନବୁକଦନେଚ୍ଚର ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଏଠାରେ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ରଖିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ତାହା ଧରିକି ଯାଅ। ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଏଠାରେ ରାଜା କିଛି ଧନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପଠାଇଲା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଯାଅ ତୁମେ ସେଠାକୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର। କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯିବ କହି ସାଲଟିଏଲର ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସାଲଟିଏଲର ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବେଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଏକ ସାଲଟିଏଲର ପୁତ୍ର ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାୟ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ବାବିଲୋନରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଏଠାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାସନରେ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ? ସେଇ 70 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସନରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ସେଟଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଠାରେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ହେଲେ ତୁମମାନେ ଯାଉଛ ନା, ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା, ଆମମାନେ ଏତିକି ଦାନ ଦେବୁ, ଆମମାନେ ଦେବୁ ଏତିକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଏହା ଧରିକି ଯାଅ କହିକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେମାନେ ଦେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଓସିଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ এই ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଦେଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜା ଦେଇଥିବା ଧନ, ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିବା ଧନ, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜେରୁବାବେଲ ଜିଓସିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 538ରେ ହିଁ ଆସିଲେ। 538ରେ ହିଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଭିତ୍ତିମୂଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 536ରେ ପକାଇଲେ। ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପକାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ବିରୋଧ, ଅନେକ ବ୍ୟତିରେକ, ଅନେକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅବରୋଧ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍, କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ? ଏଠାରେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଏକ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଏମାନେ ଉଠିବେ ବୋଧେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଉଛି। ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ହିଁ। ଏଣେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 536ରେ ଆସିଥିବା ଏମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 520 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ହିଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର 2 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଘଟିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ? ହାଗୟ, ଜିକରିୟ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହାଗୟ, ଜିକରିୟ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତୁମେ ଯାଅ, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ଥିବା ଜେରୁବାବେଲଙ୍କୁ, ଜିଓସିଓଙ୍କୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କର, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର, ଏନକରେଜ କର। ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଅଛି କହି ଏକ ହାଗୟ, ଜିକରିୟଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ, ଏନକରେଜ କଲେ, ସାହସ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପୁନର୍ବାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସହ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହାରି ସମୟରେ? ଦାରିଆବସ୍ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ। ଏ ଦାରିଆବସ୍ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 520ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 516ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରୂପେ। 4 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଘଟିବାର ଅଛି? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଘଟିବାର ଅଛି? ଉପାସନା ଘଟିବାର ଅଛି, ଆରାଧନା ଘଟିବାର ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଜେରୁବାବେଲ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ ଆସିଲେ। ଏବେ ଜେରୁବାବେଲଙ୍କ ପରେ ହେଜ୍ରା ଆସିଲେ ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମକୁ। ବାବିଲୋନର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଜେରୁବାବେଲ ଆସିଲେ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁବାବେଲ ଆସିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଜ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଜ୍ରା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଜ୍ରା
आध्यात्मिक रूपे कौन कार्यक्रम घटुना तेणु आध्यात्मिक रूपे मनुष्य मानू बांधा निमंते मनुष्य मानू आध्यात्मिक रूपे निर्माण करने निमंते हेज्रा बाबिलोन रु जेरुसालेम को आसवा पर आमे देखि था। तेणु आमे हेज्रा पुस्तक पाठ कले कारण आम आरंभ आलोचना करेछे हाकय झिकरिया पुस्तक पाठ कला बेले हेज्रा पुस्तक पढ़िबार अच्छी कही एबे एक मलाकी पुस्तक पाठ कला बेले मध्य आमने हेज्रा पुस्तक थोड़े देखा हेज्रा पुस्तक 10 गोटी अध्याय अच्छी ए 10 गोटी अध्याय रे प्रथम 5 गोटी अध्याय आमने कहा विषय पढ़ी था हेज्रा विषय जीरु बाबिलोन विषय पढ़ी था हेज्रा पुस्तक हेज्रा पुस्तक जीरु बाबिलोन विषय पढ़ी था प्रथम 5 गोटी अध्याय रे जीरुबाबिल चरित्र आम से जीरुबाबिल मंदिर निर्माण कले जीरुबाबिल विषय में हेज्रा पुस्तक प्रथम अध्याय 5 अध्याय पर्यंत आम पढ़ी था सेहीपरि हेज्रा पुस्तक 6 अध्याय रु 10 अध्याय पर्यंत आम हेज्रा विषय पढ़ी था हेज्रा विषय चरित्र आम 6 अध्याय रु 10 अध्याय पर्यंत पढ़ी था। एक हेज्रा पर प्राय 12 वर्ष 13 वर्ष पर नेहेमिया आसिले हेज्रा आसिले 2000 लोक मान संघरे धरी फर्स्ट ग्रुप रे जीरुबाबिल आसिले सेकेंड ग्रुप रे हेज्रा 2000 लोक धरी एटा को बाबिलोन रु जेरुसालेम को आसिले हेज्रा पर 12 रु 13 वर्ष पर आसीतिबा भविष्य आसीतिबा भक्ता होचंती नेहेमिया आसिले हेज्रा पर नेहेमिया आसिले तेणु माने नेहेमिया केउथि पे आसिले कहले मंदिर प्राचीर निर्माण करने निमंते मंदिर चारिपार्श्व प्राचीर निर्माण करार अच्छी तेणु ये नेहेमिया आसवा पर मैंने देखी था सुसन राजधानी से आसिले क्योंकि कहले मंदिर प्राचीर निर्माण करने मंदिर वाल कंस्ट्रक्शन करने निमंते नेहेमिया आसवा पर मैंने देखू प्रिय मैंने एटार गोटे विषय माने लक्ष्य कले 3 जन व्यक्ति 3 थर आसिले 3 जन व्यक्ति 3 थर आसिले 3टी कार्य नहीं आसिले जीरुबाबिल प्रथम थर आसी कौन कले मंदिर निर्माण कार्य समाप्त कले द्वितीय थर हेज्रा आसी मंदिर रे उपासना कार्यक्रम घटुना मंदिर लोक मानू ईश्वर को प्रति फेराइबा निमंते व्यवस्था शिक्षा देले ईश्वर को प्रति फेराई आनिबा निमंते प्रयास कले। तृतीय रे नेहेमिया आसिले नेहेमिया आसी कौन कले मंदिर चारिपार्श्व बॉर्डर प्राचीर निर्माण करने पर आम देखी था माने 3 जन 3 थर आसी जार सामर्थ्य अनुसार जार क्षमता अनुसार जहाँ द्वारा जहाँ साध्य से माने ताहा करबा परि बाइबल ग्रंथ रे माने देखि था। आज आपण माने मु आमको ईश्वर देथिबा सामर्थ्य आमको ईश्वर देथिबा कौशल द्वारा आमे कोन करछु ना आम कौशल को आम सामर्थ्य को आम माटी रे पोति देछु ईश्वर को पाई माने कोन करूछु। बाइबल रे यीशु ख्रीष्ट तोड़ार दृष्टांत कहते नूतन नियम रे माथी सुसमाचार 25 अध्याय माने पढ़ी था तोड़ार दृष्टांत जड़े व्यक्ति विदेश को जीवा बेले अपना दास मान को आह्वान करी से जन को 5 तोड़ा देले जन को 2 तोड़ा देले जन को 1 तोड़ा देले से विदेश आसिला परे जहाँ को 5 तोड़ा देथिले से आसी कहछि मते आपण 5 तोड़ा देथिलो मु आउ 5 तोड़ा लाभ करेछि सेतिरे से व्यक्ति कोन कहले बेस उत्तम विश्वस्त दास जो लोक 2 तोड़ा जहाँ को देथिले से 2 मु आपण मते 2 तोड़ा देथिले मु आउ 2 तोड़ा लाभ करियछि बेस उत्तम विश्वस्त दास आउ जहाँ को 1 तोड़ा देथिले से आसी कहछि आपण जे कठिन जानी माटी रे पोती दे अछि कौन कले माटी रे पोती देले ईश्वर कौन कहले या को अंधार रे पकई दियो या को अंधार रे पकई दियो सेटा रोधन दत्तर किडमिडी हबो अंधकार रे पकई दियो बोली कहले। आज आम माने मध्य ईश्वर आम को देथिबा कौशल ईश्वर आम को देथिबा सामर्थ्य ज्ञान द्वारा आम माने कौन करूछे कौन हेले करूछे कि ईश्वर को निमंते ना मु किछि करि पार नै बोली कहूचे ईश्वर आम को गान करिवार दे अछंती गान करूछे कि
ईश्वर आमको कहवा शक्ति देते वाक्य कहूचे कि ईश्वर आमको ईश्वर को कार्य कर क्षमता शक्ति देते से कार्य करुचे कि ईश्वर आमको वाद्य यंत्र बजाइबार कौशल देते करुचे कि ईश्वर आमको जहाँ देते करुचे कि ना मुझे करें कहवा कि मुझे करें ना कहले आम ईश्वर देथिबार पोती दौचु कोई अर्थ आम मैंने पोती देले ईश्वर आम दिने पोती देवे आम अंधकार पकाईदेवे। तेणु प्रिय माने आम देथिबा कौशल ईश्वर को कार्य निमंते व्यवहार करू। आम देखुचे जिरुबाबिल नेतृत्व में जिरुबाबिल आसी मंदिर निर्माण कार्य कले तांको हेजरा आसी लोक मानू ईश्वर को वाक्य व्यवस्था शिक्षा दे से अनुताप आसवा से अनुतापर कारण होगा हेजरा मान देखा जाते सेहीपरि नेहेमिया प्राचीर मंदिर प्राचीर निर्माण कार्य संपूर्ण कलापर आम देखि था तीन जन तीनोटी कार्य करने देखि था एम समस्ते बाबिलोन जेरूसालेम को आसवा तीन थर एम आसला केते आसिले ख्रीष्टपूर्व 538 वर्ष आसिले तापर प्राय 100 वर्ष पर लिखित होता पुस्तक आज आम शिखा जाऊँ पुस्तक मलाखी पुस्तक माने एक माने जेरूसालेम को आसला प्राय 100 वर्ष पर लिखित होता पुस्तक होची मलाखी पुस्तक ख्रीष्टपूर्व 430 रु ख्रीष्टपूर्व 400 वर्ष यही समय एक मलाखी पुस्तक लिखित होइछि हेले हेजरा समय हो पारे नेहेमिया समय हो पारे सेमानक समय सिचुएशन किपर थिला परिस्थिति किपर थिला कह माने आलोचना कले परिस्थिति अति भयंकर भाव थिला से माने ईश्वर को वाक्यर अनाज्ञाव होइथिले ईश्वर को वाक्य विरुद्ध रे उठिथिले अनेक प्रकार मंद कार्य ईश्वर को घृणाजनक कार्य रे से माने लिप्त होइथिले हेजरा समय नेहेमिया समय परिस्थिति किसी भल ना ईश्वर को दुख देवा परिस्थिति से समय थिबा परि आम देखा जाते तेणु हेजरा पुस्तक नेहेमिया पुस्तक जे आम देखिले कारण हेजरा नेहेमिया पुस्तक पर माने पढ़ा देवा पुस्तक हागय जिकर्य पुस्तक यह सिक्वेन्स एक मलाखी पुस्तक केबे पढ़ा कहले आमने हेजरा पुस्तक पढ़ी था प्रथम अध्याय 5 अध्याय पर्यंत तापर हागय पुस्तक जिकर्य पुस्तक तापर नेहेमिया पुस्तक आमने पढ़ा किंतु मलाखी पुस्तक केबे पढ़ा कहले हेजरा पुस्तक 6 अध्याय 10 अध्याय पर्यंत पाठ करी नेहेमिया पुस्तक पाठ करी तापर मलाखी पुस्तक आमने पाठ करू हेजरा पुस्तक 6 अध्याय 10 अध्याय पर्यंत पाठ करू नेहेमिया पुस्तक पाठ करू तापर मलाखी पुस्तक आम पाठ कले आम मलाखी पुस्तक विषय गुड़िक मैंने बुझीपर कारण हेजरा पुस्तक परिस्थिति गुड़िक हो नेहेमिया पुस्तक परिस्थिति गुड़िक हो मलाखी पुस्तक परिस्थिति गुड़िक हो सेम रूपे आम देखा जाए तेणु ये प्रकार आम पाठ कले आम बुझीपर आउ एक विषय कौन कहले चरित्र पुस्तक शेष पुस्तक हूँ नेहेमिया पुस्तक भविष्य वक्ता मान पुस्तक शेष पुस्तक हूँ मलाखी पुस्तक चरित्र पुस्तक शेष पुस्तक नेहेमिया पुस्तक भविष्य वक्ता मान मध्य शेष पुस्तक मलाखी पुस्तक आउ एक हेजरा समय हो नेहेमिया समय हो मलाखी समय हो से मटे कि एम समस्त समय एम परिस्थिति पुस्तक परिस्थिति सेम कह मैंने कथा होचे एम समय मध्य सेम कि कहले आमने प्रथम हेजरा पुस्तक किसी विषय देखा तापर नेहेमिया पुस्तक किसी विषय देखा किसी परिस्थिति गुड़ाक देखा ताहले आमको मलाखी पुस्तक परिस्थिति एक समय सेम अटे कि ना आमने जापर प्रथम आमने आलोचना कलु मलाखी पुस्तक परिचय मलाखी नामर अर्थ कौन आम जानिलु मलाखी एक लेखक किए मलाखी पुस्तक जानिलु मलाखी पुस्तक क्यों वर्ष क्यों समय लिखित होती जानिलु एबे आम चरित्र बैकग्राउंड आम जानुअछु एक चरित्र अति मुख्य विषय अटे
এই ব্ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚରିତ୍ର ଆମେ ନ ଜାଣି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା କିଛି ବିଷୟ। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏହିସବୁ କର୍ମ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଅଧିପତିମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଓ ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କିନାନୀୟ, ହିତୀୟ, ପେରିସୀୟ, ପରିସୀୟ, ଜେବୁସୀୟ, ଆମୋନୀୟ, ମୋଆବୀୟ, ମିଶ୍ରୀୟ, ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଘଟୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା। ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀୟମାନେ, ଯାଜକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜକମାନେ କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜକଗଣ। ଏ ଯାଜକଗଣ କିପରି ବଦଳି ଗଲେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଈଶ୍ୱର ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର, କେଡ଼େ ଦୟନୀୟ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାଜକଗଣ ହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କିପରି ଥିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। এই ଯାଜକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଯାଜକଗଣ। ସେଥିପାଇଁ ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଏ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଜକଗଣ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଯାଜକମାନେ କରୁଥିବା ଦୋଷ, ଯାଜକମାନେ କରୁଥିବା ତ୍ରୁଟି, ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂସ୍, ଯାଜକମାନେ କରୁଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ବିଷୟରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମମାନେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିଲୁ। ଯାଜକମାନେ କିପରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏହି ଅପରାଧରେ ଅଧିପତି ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଅଛି। ଏ ଅପରାଧରେ କାହାର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି? ଅଧିପତିମାନଙ୍କର, ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଯାଜକଗଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଲେ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 11 ପଦ। ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 11 ପଦ। ତହିଁରେ ହେଜ୍ରା ଯାଜକ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମମାନେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ। ଇସ୍ରାଏଲର ଦୋଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର, ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଟିଜନକ କର୍ମ କର, ଆଉ ଦେଶସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କର। କହୁଛନ୍ତି ହେଜ୍ରା, କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଅଛ। ଯାଜକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଯାଜକମାନେ ପଥଦର୍ଶକ ହିଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ? ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରହିବାକୁ ଥିବା ଏକ ଯାଜକଗଣ, ସେବକଗଣ ହିଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶହୀନ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବ? ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ 18 ପଦ ପଢ଼ୁ। ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ମାନେ କରିଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛୁକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେହେମିୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେହେମିୟ ଆଉ ସେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲେ।
मंदिर प्राचीर भग्न अवस्था अच्छी जाणी राजा निकटरू लंग लिव मागे एठाकू आसिले एठाकू आसवा पर मैंने देखी था लंग लिव मागे एठाकू राजा अनुमति मागी एठाकू आसिले जेरूसालेम को मंदिर प्राचीर निर्माण कले समस्त किसी उत्तम रूपे थिला अनेक दिन धरी शोषण राजधानी एठाकू आसथिबा नेहेमिया पुनर्बार राजा को मिसिबा सेठाकू गले सेठार पुणी जेरूसालेम आसला बेलू एठारे समस्त परिस्थिति विपरीत हो जाइए एठारे क्यों प्रकार बदल जाइए नेहेमिया आसला बेलू नेहेमिया पुस्तक 13 अध्याय हमारे समस्ते बाइबल देखो नेहेमिया पुस्तक 13 अध्याय 23 पद नेहेमिया पुस्तक 13 अध्याय 23 पद से समय मध्य जो जिहुदी माने अस्दोद आमोन और मोआब देशिया स्त्री मान को विवाह करथिले सेमानकु मु देखिली कौन करछन्ते जिहुदी माने क्यों मान विवाह कले जिहुदी माने आमोनियो मानकु मोआबियो मानकु अस्दोदियो मानकु विवाह कले केड़े भयंकर परिस्थिति देखंतु पुणी से बालक मैंने अदे अस्दोदीय भाषा कथबार्ता कले जिहुदीय भाषा कथबार्ता करें ना मात्र प्रत्येक गोष्ठी भाषा अनुसार कथा कहले कौन कले अस्दोदीय मानक मोआबिय मानक आमोनिय मानक विवाह कले दिने सोलोमन महाज्ञानी से कौन कले अनेक स्त्री मान विवाह कले से ईश्वर प्रति फेराई आनी पारे कि ना ये निजे से प्रति फेरिले ये निजे ईश्वर गुण विमुख होगा परिस्थिति बाइबल आम देखी था आज आपण अन्य देशीय स्त्री मानक अन्य देशीय पुरुष मानक विवाह करी से परिवर्तन कर ईश्वर प्रति फेराई आनी पार कि महाज्ञानी सोलोमन ही ईश्वर प्रति फेराइबा आने कौन जे से निजे ईश्वर गुण विमुख होगा पर आम देखु एठारे कहे से विषय आज प्रिय माने जगत रे अनेक विश्वासी भौणी माने अविश्वासी भाई मानक विवाह करते कौन कौन देखिकी से रंग देखिकी धड़ा अच्छा कही हाथ में गोटे फोन अच्छी कही संपत्ति अच्छी कही लोभरे मु विवाह कला परिवर्तन करी मंडली को आनीदेवी ए प्रकार ज्ञान मोर अच्छी कही ओभर एक्टिंग करती विवाह हुंती तापर सबू शेष हो छाड़पत्र देवा परिस्थिति से उभय मध्य आसी जाए सेते छाड़ी पार नथिबे परित्याग करि पार नथिबे परिवर्तन करि पार नथिबे ए प्रकार परिस्थिति केते जन को जीवन में देखिन से परि पुओ मध्य कौन हुए से अविश्वासी झील को बाहा हेबी कौन देखी तार उत्तम हाइट देखी उत्तम आकार देखी उत्तम रंग देखी विवाह करते बाहला परिवर्तन करी भी कहते बाहला निजे ही ईश्वर ठार विमुख होगा परिस्थिति को जानते निजे चेंज कर कहते निजे ही चेंज हो जाते से सोलोमन ही महाज्ञानी ही से परिवर्तन कर पारे ना निजे दूर होला परिस्थिति ईश्वर ठार आ तुम्हें आपण ज्ञान द्वारा आप परिवर्तन करदे भावुं कि नहीं से आम देखिले हेजरा नेहेमिया पुस्तक 10 अध्याय 26 पद 25 पद 26 पद तो मु सेमानक सहित वादानुवाद कली और सेमानकु साप देली सेमानक काहा काहा प्रहार कली सेमानकर केस उत्पाटन कली आउ परमेश्वर को नाम रे शपथ कराई कहली तुम माने सेमानक पुत्र मानकु आपणार कन्या दियो नहीं आपण आपण पुत्र निमंते कि आपण मानक निमंते सेमानक कन्या ग्रहण कर नहीं इस्राएल राजा सोलोमन कि ए सब कार्य द्वारा पाप कर नथिले कहउछन्ते तुम माने सेमानक कन्या को ग्रहण कर ना आपण कन्या को सेमानक दियो ना गई नेहेमिया समस्त परिस्थिति देखी रागी जाई क्रोध रे कौन कले जान से प्रहार कले आम बेले बेले राग आसिले पे केश को धर दे था नेहेमिया से प्रहार कले से केश उत्पाटन कले चुटी टाणी देले से क्रोध आसला नेहेमिया को एटार परिस्थिति देखा माने क्यों प्रकार परिस्थिति अच्छी देखु मलाकी पुस्तक आम बुझा मलाकी पुस्तक आम बुझा से पूर्वे से समय परिस्थिति क्यों प्रकार अच्छी आम मैंने जानवर अच्छी परिस्थिति क्यों प्रकार अच्छी मिश्र विवाह मिश्रित विवाह प्रतिमा पूजा ईश्वर को घृणायोग्य कार्य
विश्राम दिन को अवहेला, ईश्वर को वाक्य को अवहेला, ए प्रकार परिस्थिति रे ईश्वर मलाकी को कहते, मलाकी द्वारा इस्राएल प्रति ईश्वर को भारोक्ति, मलाकी तुम्हें जाओ, ए प्रकार परिस्थिति अच्छी से जीवन को सजाड़, जाए वार्निंग दियो, जाए सजाड़ से जीवन को कहे ईश्वर मलाकी को पठाइबा पर आम देखु। तेणु एक मलाकी पुस्तकर बैकग्राउंड आम जानिलु। एबे एक मलाकी पुस्तकर मुख्य उद्देश्य कौन, मुख्य उद्देश्य कौन कहले पथभ्रष्ट होइतिबा, पथ हराइतिबा आपण संतान होइतिबा इस्राएल माननकु पथ मध्य को आनिबा निमंते परमेश्वरकर चेष्टा, पथभ्रष्ट होइतिबा इस्राएल माननकु पथ मध्य को आनिबा निमंते परमेश्वरकर चेष्टा आमने देखि थाओ एक मलाकी पुस्तक। यह मुख्य विषय। एबे पर्यंत मलाकी पुस्तक, मलाकी नामर अर्थ आम देखिलु, लेखक मलाकी कही देखिलु, क्यों समय लिखित होइछि देखिलु, एक मलाकी पुस्तकर चरित्र बैकग्राउंड आम देखिलु, एक मलाकी पुस्तकर मुख्य उद्देश्य मुख्य विषय आम देखिलु। एबे आम एक मलाकी पुस्तक 4 गोटी अध्याय अच्छी, ए 4 गोटी अध्याय विषय कौन मैंने जानिबा। 4 गोटी अध्याय कौन अच्छी कहले, प्रथम अध्याय जाजक माने करतवा त्रुटि गुड़िक, जाजक माने करतवा त्रुटि गुड़िक। द्वितीय अध्याय जाजक मानकु वार्निंग, जाजक मानकु अनुजोग। तृतीय अध्याय जीशुख्रीष्ट को नियम दूतक एक नाम अच्छी, एक जीशुख्रीष्ट पूर्वे सदाप्रभुଙ୍କର दूत को आम पठाइबा माने जीशुख्रीष्टଙ୍କ पूर्वे आसवा बाप्तिजक जौहन विषय, बाप्तिजक जौहन पर आसवा जीशुख्रीष्टଙ୍କ विषय आमको 3 अध्याय देखा जाए। 4 अध्याय कौन अच्छी कहले सदाप्रभुଙ୍କର उग्रतार दिन, सदाप्रभुଙ୍କ महादिन आ एलियो भाबानी विषय, एलियो विषय आम देखिले। 4 गोटी अध्याय प्रथम अध्याय जाजकगणक त्रुटि विषय, द्वितीय अध्याय से वार्निंग देवा विषय, तृतीय अध्याय जोहन पर आसवा जीशु विषय, चतुर्थ अध्याय ईश्वर महादिन। आउ एक पुस्तक मध्य को जावा पूर्व आउ एक विषय मैंने आलोचना करार रचना शैली पुस्तक। प्रथम आम देखिलु नामर अर्थ, द्वितीयटी हूँ लेखक किए, तृतीयटी हूँ लिखित समय, चतुर्थटी हूँ चरित्रात्मक बैकग्राउंड, पंचमटी हूँ मुख्य विषय, षष्ठ विषय कौन कहले पुस्तक मध्य जावा पूर्व रचना शैली। एक 66 पुस्तक लिखित वाक्य एक प्रकार लिखित होना, एक प्रकार रचना शैली ना। आपण मैंने पढ़ु एक प्रकार नथिबो, आमने कथा हला बेले मध्य गोटे प्रकार कथा होई न तो सब बेले 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 कथा हला बेले नॉर्मली कथा हो जाइए, बेले बेले कथा हला बेले गद्य रूप गद्य पद गुड़िक आम व्यवहार कर कथा हो, बेले बेले पद्य भाव में कथा हो, बेले बेले रूढ़ी प्रयोग कर, बेले बेले रूपक अलंकरण में आमने कथा हो। ए समस्त कथा मैंने कहीं कथा कहले आम भाषा को व्यक्त करने, हितोपदेश मध्यम रूढ़ी मध्यम गद्य मध्यम पद्य मध्यम रूपक अलंक मध्यम कथा हो। से बाइबल में सब पुस्तक रचना शैली गोटे प्रकार ना। एबे देखंतु मैंने देखिले गीत संहिता ता पद्य भाग, चरित्र पुस्तक गुड़िक रनिंग स्टोरी गद्य भाग ता गद्य रूपे लिखित होइछि, पद्य भाग रूपे लिखित होइछि गीत संहिता। से हितोपदेश अनेक रूढ़ी अनेक हितोपदेश से अच्छी, से प्रकाशित वाक्य रूपक अलंकरण लिखित होइछि, ओडिया भाषा ही किंतु रूपक अलंकरण। सेपरी जिहिजिकल पुस्तक दर्शन, जिकरिया पुस्तक दर्शन, जिकरिया पुस्तक दर्शन आम देखी था। सेपरी आयब पुस्तक आम पढ़ले संभाषण, ईश्वर को आयब मध्य संभाषण, ईश्वर को शैतान मध्य संभाषण, आयब को 3 सांग मध्य संभाषण डिस्कशन से पुस्तक को देखा जाए। सेपरी एक मलाकी पुस्तक रचना शैली क्यों प्रकार अच्छी कहले 2 जन व्यक्ति कथा हवा पर संभाषण आम मलाकी पुस्तक देखा जाए। तेणु रचना शैली मैंने जानवर अच्छी, पुस्तकर परिचय मैंने जानवा कहले
पुस्तक विषय को आम जावाक हेल्ले रचना शैली मैंने जानवर अच्छे गद्य भाव लिखित पद्य भाव लिखित ना संभाषण डिस्कसन रूप में लिखित ना अलंकरण रूप में लिखित क्यों क्यों प्रकार रचना शैली अच्छी मैंने जानवर अच्छे। तो एक मलाकी पुस्तक रचना शैली संभाषण रूपे मैंने देखी था। मलाकी पुस्तक रचना शैली संभाषण रूपे मैंने देखी था। आ एक मलाकी पुस्तक 6 गोटी प्रश्न मैंने देखी था। 6 गोटी प्रश्न इस्राएल माने जिहुदी माने ईश्वर को लोक मैंने 6 गोटी प्रश्न करला मैंने देखी था। आ से 6 गोटी प्रश्न ईश्वर एक्सप्लेनेशन देवा पर मैंने देखी था। 6 गोटी प्रश्न कले कि मलाकी पुस्तक हाँ प्रिय मैंने एक 4 गोटी अध्याय से मैंने 6 गोटी प्रश्न कले से प्रश्न गुड़िक मैंने देखा से प्रश्न गुड़िक कथा मैंने मलाकी पुस्तक को शेष करवा। कौन प्रश्न कले कहले एमान को परमेश्वर ऊपर संदेह आसला। प्रथम प्रश्न कौन कहले एमान को परमेश्वर ऊपर संदेह आसला। डाउट एट द गॉड्स लव ईश्वर को प्रेम उपर ही संदेह आसला। एमान को ईश्वर को संदेह आसी ना ईश्वर को केवल संदेह आसी ना ईश्वर को प्रेम उपर संदेह आसला। ईश्वर को प्रेम उपर संदेह आसबार कौन गोटे स्वामी उपर संदेह आसिले स्त्री को संदेह आसी पारे। एक स्त्री को स्वामी उपर संदेह आसे स्वामी को स्त्री उपर संदेह आसे पिला मानू पितामाता उपर संदेह आसी पारे पितामाता को पिला मानक उपर संदेह आसी पारे। ईश्वर को ऊपर मनुष्य मान को संदेह आसबार कौन ईश्वर को प्रेम उपर संदेह आसला। पिलाने किपरि से संदेह आसला देखंतु मलाकी पुस्तक प्रथम पॉइंट आम लिखा। प्रथम पॉइंट होची ईश्वर को प्रेम उपर एमाने संदेह कले मनुष्य माने। मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रु 5 पद पर्यंत। मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पद रु 5 पद पर्यंत आमने देखिले से प्रथम प्रश्न प्रथम अध्याय 2 पद आमने देखिबा। सदाप्रभु कहती आमे तुमको प्रेम करिअछु तथापि तुमने कहछ तुमे काहे आम प्रेम करिअछ। कौन कहते सदाप्रभु कहते आमे तुमको प्रेम करुअछु एमाने कौन कहते तुमे काहे आम प्रेम करुअछ काहे आम प्रेम करुअछ। आपण भी केबेले ईश्वर को ए प्रकार संदेह कले कि थोड़े चिंता करंतु एमाने प्रश्न एमाने संदेह करुछन ईश्वर प्रेम उपरे। आपण केबेले संदेह करुछंती मो जीवन एपरी कहीं अच्छी मत परमेश्वर प्रेम करते मो जीवन आज एपरी कहीं अच्छी समस्त जीवन भलरे अच्छी मो जीवन आज एपरी कहीं अच्छी ईश्वर मत प्रेम करती ना ए प्रकार मन करुछंती कि ताहले शुणु ताहले देखंतु ईश्वर आपन को प्रेम करती आपन को प्रेम करिबारु आज पर्यंत आम निश्वास अच्छी आज पर्यंत आम जीवित अच्छु ए प्रकार वाक्य आलोचना करें। ए जगत रे आम जीवन अच्छी ए जगत रे आम गोटे नाम अच्छी गोटे सुनाम अच्छी कहले कहा द्वारा ईश्वर को प्रेम द्वारा ही संभव। ईश्वर को प्रेम आम प्रति अच्छी से मैंने जीवित अच्छु आम गोटे नाम अच्छी। आम चक्षु समय अनेक लोक मान देखु मरी जाउछंती उत्तम नाम थिबा लोक आम ठार महान रूपे थिबा जीवन से दुर्घटना नदी में भासी जाउछंती रास्ता कड़े शव रूपे पड़ी अछंती अनेक लोक समस्त थिले मध्य अनाथ रूपे माटे पोति दौरान से जाणी दौरान किंतु आमानकर अवस्था आज आमानकर जीवन आहरी जीवित भाव में अच्छु आहरी तांकर वाक्य आमान कान को शुभा जाउछि। ईश्वर आमान को प्रेम करते तेणु एमाने पचारुछंती काहे तुम एमान को प्रेम करुअछ। ईश्वर को प्रेम को ही संदेह कले आज आम क्रिश्चियन रूपे अच्छु ईश्वर को प्रेम को संदेह करवा कि अनेक कष्ट आसला अनेक दुख आसला अनेक क्लेश आसला आईब को जीवन रे आईब ईश्वर को संदेह कले कि ईश्वर को ऊपर संदेह कले कि आईब अनेक क्लेश अनेक दुख अनेक जंत्रणा रे ईश्वर को ऊपर आउची पड़ी बंचिले प्रश्न कले कि ईश्वर प्रेम को आईब को जीवन चरित्र को पाठ करुवा आमे माने
परमेश्वर को प्रश्न करुचे कि परमेश्वर को प्रेम को संदेह करुचे कि नाही प्रिय माने केबे हेले माने ईश्वर को प्रेम को संदेह न करू कारण से कहिले तुमको माँ तुमको पाशुरी जापर स्तन्यपायी शिशु को माँ पाशुरी पारे किंतु आम परमेश्वर आम को भूली जाती ना आम को पाशरती ना आमर माँ आमको सब बेले आप स्मरण रखिब कि चेता थिला बेले से स्मरण रखे चेता थिला बेले मध्य जागृत थिला बेले मध्य सर्वदा से आम स्मरण रखी न थाए अन्य कौन चिंताधारा तांको मन थाए शोई पड़े निद्रा गले शोई जाती आम स्मरण रखती ना किंतु आम पिता ईश्वर इस्राएल रक्षाकारी घुमाती ना कि निद्रा जाती ना आम ईश्वर आम एत प्रेम करती से चक्षुर पथा को पकाती ना निद्रा जाती ना निद्रा न जीवा पर प्रेम से आम प्रति देखाऊले तुम्हें कहीं आम प्रेम करुच बोली प्रश्न करवा कि नहीं प्रिय माने बहुत प्रेम से आम प्रेम करुँच तेणु ईश्वर को प्रेम को केबे आम मैंने अपना जीवन में संदेह न करूँ ईश्वर को प्रेम अति महान अटे से दिन संदेह कले यह मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पदरु 5 पद पर्यंत मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय प्रथम पदरु 5 पद पर्यंत प्रथम प्रश्न ईश्वर से देवा एक्सप्लेनेशन विवरणी माने देखी था से द्वितीय प्रश्न कले मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय 6 पदरु मलाकी पुस्तक 2 अध्याय 9 पद पर्यंत मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय 6 पदरु मलाकी पुस्तक 2 अध्याय 9 पद पर्यंत द्वितीय प्रश्न कले द्वितीय प्रश्न कौन कहिले डिजॉनर गॉड्स नेम ईश्वर को नाम को अपमान कले ईश्वर को नाम को अपमान कर कौन ऑनर कहले सम्मान डिजॉनर कहले अपमान ईश्वर को गौरव को ईश्वर को नाम को से माने अपमान कले डिजॉनर गॉड्स नेम ईश्वर को नाम को असुचि कले ईश्वर को नाम को से माने अपमान कले कौन ईश्वर को नाम को भी अपमान कले कि हाँ प्रिय माने ईश्वर को नाम को अपमान कले क्यों प्रकार अपमान कले देखंतु मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय 12-13 पद मलाकी पुस्तक प्रथम अध्याय 12-13 पद मात्र सदाप्रभुଙ୍କର मेज असुचि होइछि तैर फल अर्थात ताहाकर खाद्य तुच्छ यह कहि तुमने से नाम असुचि करुअछ आउरी तुमने कहछ देख यह किपरि क्लांतिजनक और तुमने ताहा तुच्छ ज्ञान करिअछ यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती आ तुमने बलात्कार द्रुत और लेंगड़ा और रोगी पशु आनिअछ एही रूपे तुमने नैवेद्य आणुअछ यह कि आम्बे तुमको हस्तर ग्रहण करवा यह सदाप्रभु कहती कौन कले बलात्कार धरी पशु आनी दौरान बलात्कार धरी आनी पशु आणिकी आणुंट ईश्वर को निकट को नैवेद्य रूपे आम घर को किए गेस्ट आसिले आमे ताको मरी जाइतिबा कुकुड़ा मारिकी रांधिकी बाड़ीकी देबा कि आमे ताको फ्रिज रे रहितिबा पचा होइतिबा जिनिस आनी ताको देबा कि नाइ ताको मरी जाइतिबा आनी देई न थाओ ताको पचा जिनिस आनी देई न थाओ आ कोन करि थाओ पचा जिनिस आनले मरी जाइतिबा जिनिस आनले ताको अपमान कला परे एडा आमे कोन करि थाओ भलरे फ्रेश रे गरम गरम रांधिकी बाड़ीकी आनी सेमानको आमे देई थाओ सेपर देले आमे सेमानको प्रेम करला परे सेमानको सम्मान देला परे आने कौन कर ईश्वर को निकट को आणला बेले बलात्कार धरवा पशु आणुंट लोक मैंने जाजक गण निकट को आणले सेवक गण निकट को आणले से ग्रहण कर जाजक गण के भयंकर रूपे परिणत हेले देखंतु लोक मैंने बलात्कार आणुंट लेंगड़ा आणुंट रोगी आणुंट रोगी पशु आनीदेले एमाने ता ग्रहण करी उत्सर्ग कर कौन है जाजक गण से जहाँ तुम्हें ता रिसीव कर कि तुम्हें ता ग्राह्य कर कि जाजक मानकर मन क्यों प्रकार अच्छी कहले से जहाँ आणुंट आणतु आमर भेटी आमर अंश आमको मिलले यथेष्ट से जहाँ आणले कौन आज अधिकांश सेवक माने प्रकार देखा जाते लोक माने विश्वासी माने
ସେମାନେ ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ବୁଲନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି କରନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି କାଟନ୍ତୁ। ମାସ ଶେଷକୁ ଆମକୁ ମାସ ଶେଷକୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତି। ସେଇ କାଳରେ ଯାଜକ କ'ଣ କଲେ? ବଳାତ୍କାରରେ ଧରୁଥିବା ପଶୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆଣିଦେଲେ, ଏମାନେ ତିରସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମନା କରିବାର ଅଛି ନା, କାହିଁକି ବଳାତ୍କାରରେ ଧରୁଥିବା ପଶୁ ଆଣୁଛ, କାହିଁକି ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପଶୁ ଆଣୁଛ, କାହିଁକି ରୋଗୀଗ୍ରସ୍ତ ପଶୁ ଆଣୁଛ ବୋଲି ମନା କରିବାର ଅଛି ନା। ଏମାନେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ନା, ମଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିବାର ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁନ୍ତ କି ମନ୍ଦତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋରୁ କି ମେଷ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର କହିସାରିଲେ ଆଗରୁ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ କହି, କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଖୁନ୍ତ କି ମନ୍ଦତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋରୁ କି ମେଷ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର। ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଳାତ୍କାର ଦୂତ ପଶୁ, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପଶୁ, ରୋଗୀ ପଶୁ ଆଣି ବଳିଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଏବେ ଆମେ ଏକା ଅଛୁ, କାହା ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଠାରେ ଆମମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମାନେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆମମାନେ କହିଥାଉ ମୁଁ ଅମୁକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିଥାଉ। ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରି ନା ଅପମାନ ଦେବା ପରି? ସେମାନେ ଆମ ନାମକୁ ଗୌରବ କରିବା ପରି ନା ଆମ ନାମକୁ ଅପମାନ କରିବା ପରି? ଏଠାରେ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଈଶ୍ୱର ମଉସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଅନେକ ଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ, ଜଣାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା ଘୃଣା ବିଷୟ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅପମାନ ଆଣିବା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ତୁମକୁ ଅପମାନ କଲୁ? ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅପମାନ କଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ, ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ପାଠ କଲାବେଳେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଲୋକମାନେ, ନଚେତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲେବୀୟମାନେ, ଯାଜକମାନେ, ଅଧିପତିମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, ତାକୁ ବିବାହ କଲେ, ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସବ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରସବ ହେଲା, ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରସବ ହେଲା, ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆକାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କହିଲେ? ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପ ଥିଲା, ଉତ୍ତମ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରସବ କଲା ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ ରୂପେ ବଦଳିଗଲା, ଏଣୁ ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ ହେବା। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ବିବାହ ସମୟରେ, ବିବାହ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଏ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତୁମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ କି? ଥରେ ବିବାହ ସମୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଶପଥକୁ ସ୍ମରଣ କର। କ'ଣ କହି ଶପଥ କରିଥିଲ? କ୍ଲେଶରେ ହେଉ, ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ଆନନ୍ଦରେ ହେଉ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବୁ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେବୁ ନାହୁଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ କହି ଶପଥ କରିଥିବା ତୁମେ ଏବେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କହି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମନରେ ଆଉ କାହାକୁ ନା ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ବଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କି? ଏମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ କି?
ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଥିବି, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହୁଥିବେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଥିବେ। ମାନେ ଦେଖୁ ମଲାକି ତୁମେ ଯାଇ ସଜାଡ଼ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କହି ମଲାକିଙ୍କୁ କହିବା ପରି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡିସ୍ପ୍ଲିଜ୍ ଗଡ୍ସ ହର୍ଟ। ଡିସ୍ପ୍ଲିଜ୍ ଗଡ୍ସ ହର୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ସେମାନେ ଆଘାତ କଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 2:17 ଠାରୁ 3:6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 2:17 ଠାରୁ 3:6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଡିସ୍ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଗଡ୍ସ ହର୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ? 3 ମାନେ 2:17 ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତୁମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଅଛ, ତଥାପି ତୁମମାନେ କହୁଅଛ ମାନେ କାହିଁରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଅଛୁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଥା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଥିବେ ଲୋକମାନେ କଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? କଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଯୁଦ୍ଧ, କଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା, କଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ। କଥା ଅନେକ ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଉଛି ପାଟିର କଥା। ମଣିଷମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେବାର ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ନ ହେବା ଉଚିତ ବାଇବେଲରେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଇଲେ। ତଥାପି ଏମାନେ କଥା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ 2:17 ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ, ସେମାନଙ୍କ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଏହା ଏପରି କହି କ୍ଲାନ୍ତ କରୁଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 3:7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 3:7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3:7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିଲେ? ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଟାଇଥ୍ ମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦଶମାଂଶ ଦେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବାର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବାର କହି ଅର୍ଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ନ ଦେବାର କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଚୋରି କରିବାର କହି ଅର୍ଥ। ଆଗରେ ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ସେମାନେ ସେ ଦଶମାଂଶକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦଶମାଂଶ ନାହିଁ। ତାହା କହି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେବା ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା କହି ମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ତାହା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ମାନେ ଦେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜମା ଦେବି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବକଗଣର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ, ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ, ସେବକ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି। ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବିନି ବୋଲି କହିବ କି? ଦେବାର ଅଛି। ଦେବିନି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦେବାର ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। କାହିଁ କହିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ସର୍ବତ୍ର ଘୋଷିତ ହେବାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ, ପୋଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ, ପମ୍ପଲେଟ୍ ନିମନ୍ତେ, ପତ୍ରିକା, ଏ ସମସ୍ତ ବହି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଦେବାର ଅଛି। ନାହିଁ ମୁଁ ଦେବିନି କହିବ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆମମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ ନ ଦେଇ ଆମମାନେ ଧରି ରଖିଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚାଲିଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ କହୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆମର ନଦେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ, ଲୋଭ କଲେ, ଆମର ଟଙ୍କା ଏପଟ ଆଡ଼ରୁ ଆସିବ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼ରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ପକେଟ୍ କଣା ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ପକେଟ୍ରେ ପକାଉଛି, ପକେଟ୍ରେ କଣା ହେଲା ପରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାକି ହେଇଯାଉଛି, ବାକିରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେବାରୁ ହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନ ଦେବାରୁ ହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଖ ଥରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କର, ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, 9 ପଦ, 10 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ? ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ତୁମମାନେ କହୁଅଛ ଆମେ କି ରୂପେ ତୁମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛୁ? ଦଶମାଂଶର ନୈବେଦ୍ୟରେ। ତୁମମାନେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛି। ଆମର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଆମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣ। ଆଉ ଆମେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପୀ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କା ନାହିଁ? ଏତଦ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇକି ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱର? ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ବୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ବୃଷ୍ଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫସଲ ଫଳିବ, ପାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଫସଲ ଫଳିଲେ ଆମର ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦିଅ, ଦେଇକି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦର ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଘ୍ରାସକାରୀକୁ ଧମକାଇବା, ସେ ତୁମର ଭୂମିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଇକି ଦେଖ ମୋତେ, ତୁମର ଫଳ ଖାଇଦେଉଛି କୀଟକୁ ଆମେ ଧମକାଇବା, ସେ ଆଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ଅପମାନ କଲେ। ତୃତୀୟଟି ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ କହିଲେ। ଚତୁର୍ଥଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ପଞ୍ଚମଟି କ'ଣ? ଦଶମାଂଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଆସିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଠାରୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଲାକି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଠାରୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କର। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ? ଡିସ୍ପାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଡିସ୍ପାଇଜ୍ଡ ଗଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ। କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛ କଲେ? ମାନେ ଗର୍ବ। କ'ଣ ସେଇ ଗର୍ବ? ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଆମେ 14 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତ ଅଛି, ତଥାପି ତୁମମାନେ କହୁଅଛ ଆମେ କାହିଁରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛୁ? ତୁମମାନେ କହୁଛ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଖ୍ୟାତଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଏମାନଙ୍କର କି ଲାଭ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କି ଲାଭ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ। ଆଉ ସେବା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବା, ଏ ପ୍ରକାର ମନେ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ୍ଲେଶ, ରୋଦନ, କ୍ରନ୍ଦନ, ଦୁଃଖ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ବୃଥା, କି ଲାଭ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି।
आज मध्य अनेक लोक ए प्रकार ईश्वर को सेवा कार्य कर न पारे ईश्वर को सेवा कार्य को तुच्छ कर ईश्वर को विमुख हो विश्वास को परित्याग कर जावापर देखी था कौन सेटा जीवार अच्छी पुणी आउ चेयर सब सजाड़बार अच्छी झाड़ू मारिबार अच्छी घर सफा करार अच्छी कौन ए कार्य सब आम करूँ ईश्वर को सेवा कहले केवल वाक्य प्रचार बोली आम भाविलु हाँ ए सब कौन करने कहते ये सब कि सेवा कार्य कही आनंद आसवा एमाने टिके कष्ट देखा मात्र के पछक चली जाते टिके निंदा से पड़ा मात्र के पछघुंचा हो जाते ईश्वर को सेवा कार्य को तुच्छ चेयर पकड़े आमर कि लाभ झाड़ू मारे आमर कि लाभ ए प्रकार कथा हमें प्रिय मैंने तेणु गर्व कले गर्वर कथा से कहले कौन कहते से वाक्य सब शक्त होती मैंने कह मैंने कहीं तुम कथा हो तुमने परमेश्वर कह परमेश्वर सेवा करने व्यर्थ गर्वर कथा होती प्रिय मैंने परमेश्वर को सेवा करवा झाड़ू मारिबार वृथा पम्पलेट सब पम्पलेट छापुथी कि सब पोस्टर मारुथी कि यह कार्य कि ए प्रकार गर्वर कथा नाना कथा कहते प्रिय मैंने केवल वाक्य प्रचार करिवार ही ईश्वर को कार्य नुहे ईश्वर को कार्य समस्त कार्य ईश्वर को कार्य अंशी अटे सबू छोट बड़ सब कार्य ईश्वर को कार्य ए समस्त सेवा कार्य रूपे परिगणित तेणु सबू कार्य माने करवा उचित ईश्वर को सेवा कार्य को केबे हेले तुच्छ मने आमने न करू यह थिला मलाकी पुस्तकर परिचय माने देखिलु मलाकी नाम अर्थ लेखक लिखित विषय चरित्रात्मक बैकग्राउंड मुख्य विषय रचना शैली एथिरे 6 प्रश्न ईश्वर से देखा एक्सप्लेनेशन तापर शेष में देखिले एक मलाकी पुस्तक आपण मैंने समस्ते देखु मलाकी पुस्तक 4 अध्याय अच्छी तापर मझे गोटे व्हाइट पेपर अच्छी मलाकी पुस्तक शेष गोटे व्हाइट पेपर अच्छी मलाकी पुस्तक 4 अध्याय शेष माथ्यू पुस्तक प्रथम अध्याय पूर्वे गोटे व्हाइट पेपर अच्छी ये पेपर केते वर्षर गैप आम जना जाच मलाकी पुस्तक लिखित समय ख्रीष्टपूर्व 430 रु 400 आम कथा हेलु 400 वर्ष गैप यह जना पड़ी ये मलाकी पुस्तक पर 400 वर्ष पर्यंत ईश्वर कौन सी भावादी मान द्वारा पठाइले ना एक मलाकी पुस्तक माथी पुस्तक मध्य गैप गोटे पृष्ठार गैप हो 400 वर्षर गैप ये गैप रे ईश्वर कौन सी भावादी मान पठाई ना यहाँ को साइलेंस पीरियड साइलेंट पीरियड बोली कहते ईश्वर को साइलेंस पीरियड ताहा को ईश्वर कार्य करना ना ईश्वर अपना कार्य से करूँगी किंतु भविष्य वक्ता मान पठाई ना एक पुरातन नियमर शेष भविष्य वक्ता होती बाप्तिजक जोहन मन रखु पुरातन नियम शेष भविष्य वक्ता होती बाप्तिजक जोहन कारण ख्रीष्ट आसला ख्रीष्ट को पूर्वे आसले ना बाप्तिजक जोहन ख्रीष्ट आसला नूतन नियम आरंभ है तेणु पुरातन नियम शेष भविष्य वक्ता होती बाप्तिजक जोहन एणु प्रिय मैंने यह मलाकी पुस्तकर परिचय प्रश्न उत्तर तेणु एपर्यंत धैर्य सहकारे ईश्वर वाक्य को शुणुवा समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मो नमस्कार जनावि प्रिय मैंने शेष आदि पुस्तक ठार मलाकी पुस्तक पर्यंत पुस्तक परिचय मैंने शिखिलु ईश्वर को महान अनुग्रह हेतु आम शक्ति द्वारा ना आम क्षमता आम द्वारा नुहे ईश्वर को अनुग्रह द्वारा ही ईश्वर को दया द्वारा ही ईश्वर को साहाय्य द्वारा ही आम आदि पुस्तक आरंभ कर मलाकी पुस्तकर परिचय पर्यंत आम शेष कर बहुत आनंदजनक विषय आम क्यों ना आनंद कर प्रकृत आनंदजनक विषय ईश्वर को वाक्य बुझिला बेले आम को आनंद लगे यह प्रकृत आनंद यह अटे तेणु कहवाक गोटे विषय कौन कहले ए समस्त पुस्तक परिचय मु शिखिला बेले मु तेलुगु ओडिया को अनुवाद कला बेले अनेक विषय शिखिली अनेक विषय शिखिली मु क्यों पुस्तक क्यों सब विषय अच्छी क्यों पुस्तक क्यों समय लिखित हो अच्छी क्यों पुस्तकर लेखक किए क्यों पुस्तक पूर्वे रहिबार अच्छी क्यों पुस्तक पर रहिबार अच्छी से पुस्तकर चरित्र कौन से मुख्य व्यक्ति माने किए
मुख्य विषय कौन ए समस्त जानीपारे। ए समस्त विषय जानिबा परे बाइबल रे 66 पुस्तक पुरातन 49 पुस्तकर उपरे किछि ज्ञान किछि अनेक विषय अनेक आशीर्वाद पाइबार ज्ञात हो पारे। तेणु एक पुस्तकर परिचय शुणुवा आपण मैंने देखुवा आपण मैंने आम अनेक समय आम समय नाना प्रकार क्षेपण कर समय आम जीवन में अतिवाहित हो जाए कौन से कौन से प्रकार वृथार बेले बेले समय काटि दे था। कहबार विषय कौन कहले 66 पुस्तक अच्छी 66 पुस्तकर परिचय आम शिखा एवं पुरातन नियमर 49 पुस्तक परिचय आम शिखिलु। जो मैंने शिखिना जो मैंने आरंभ शुणी ना से गोटे गोटे पुस्तक निमंते गोटे घंटाटे समय दिंतु। गोटे घंटाटे गोटे पुस्तक कहुए कि डॉटर ऑफ माय हेवनली फादर नामक आम चैनल रे प्ले लिस्ट रे सब पुस्तकर परिचय सजेकी रखाई। गोटे पुस्तक आदि पुस्तकर परिचय गोटे घंटाटे आपण मैंने घंटाटे समय देले आपण मैंने पुस्तकर परिचय जानवे। पुस्तकर ओवरव्यू पुस्तकटी आपण मान उत्तम रूपे बुझीबो ता सुनिले से प्रकार प्रतिदिन गोटे गोटे घंटाटे समय गोटे गोटे पुस्तक निमंते आम दे पारे एक 66 पुस्तकर परिचय आम मैंने उत्तम भाव शिखिपर से आम मैंने लोक मान सम्मुख को गला बेले आम मान ईश्वर को जानी लोक मान सम्मुख को गला बेले अति साहस कौ पुस्तक कौन अच्छी आम जानू अति साहस निर्भय सहकार ईश्वर को वाक्य को घोषणा कर ईश्वर को वाक्यर शक्ति निर्भय सहकार घोषणा करार अच्छे नम्र भाव निर्भय सहकार भय भक्ति सहकार घोषणा करार अच्छे से घोषणा करने कहले वाक्य विषयक ज्ञान आम रही अच्छे वाक्य विषयक ज्ञात अनेक विषय आम मन रही अच्छे आम मस्तक अनेक विषय रखि था वाक्य को रखु। तेणु समस्ते एक पुस्तकर परिचय शिखु आपण आध्यात्मिक जीवन में विजाति मान निकट स्वजाति मान निकट वाक्य को साहस रूपे कहवा निमंते वाक्य अनुसार बंचा निमंते यही पुस्तक परिचय अनेक उपकृत हे अनेक को आशीर्वाद युक्त हम। तेणु समस्ते शुणे को आशा करी एपर्यंत शुणा समस्त को पुनर्बार धन्यवाद जनाए एपर्यंत ईश्वर सहायता साहाय्य आम मध्य धन्यवाद जनाए पुनर्बार ए प्रकार शिखा पर्यंत ईश्वर आम प्रत्येक सहवर्ती हूँ सर्वदा से आम सहवर्ती हूँ आम को आध्यात्मिक रूपे उत्तम रूपे वाक्य द्वारा समस्त द्वारा कढ़ाई नियंतु बोली विषय शेष करुच्छे। धन्यवाद।